বলছি আজকে তো প্রশাসক হিসেবে আপনি দায়িত্ব নিলেন, কি মানে প্রায়োরিটি কাজ কি কি হবে? এটা মনসুন সিজন, তার জন্য কোথাও স্ট্যাগনেশন না হয়, ঠিকঠাক আমরা ক্লিনিং গুলো করতে পারি, স্ক্যাভেঞ্জিং থেকে, ড্রেন পরিষ্কার থেকে, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সার্ভিস থেকে, অন্যান্য যে হেলথ সার্ভিস থেকে, जो भी আমাদের মিউনিসিপাল সার্ভিসেস আছে, উইথাউট এনি হিন্ড্রেন্সেস আমরা দিতে চেষ্টা করব টিল দ্য ফর্মেশন অফ নেক্সট বোর্ড। ম্যাডাম, কাউন্সিলররা থাকবে নাকি তাদেরকে কোঅর্ডিনেটর করে দেওয়া হচ্ছে? তাদের সাথে বসবেন? এটা নিয়ে আমি বলতে পারছি না, বিকজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সাথে আমি কাজ করছি। আরেকটা বিষয়, যেহেতু এই যে মানে বর্ষার মরশুম রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে কি প্রাক্তন মেয়রের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা বা তাকে কোনো পরামর্শ নেওয়া? সবার সাথে মিলিয়ে আমরা শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের যে মিউনিসিপাল সার্ভিসেস এটা আমরা দিতে চেষ্টা করব। ম্যাডাম, প্রায়োরিটি কি থাকবে এই অবস্থায়? মনসুন সিজনে মিউনিসিপাল সার্ভিসেস কিছু মানে ব্রেক না হয়, এটাই আমাদের প্রায়োরিটি থাকবে। ঠিক আছে ম্যাডাম, যারা কাউন্সিলর ছিলেন তাদের সঙ্গেও কি মিটিং এ বসবেন বা আলোচনায় বসবেন, এই যে কোথায় কি সমস্যা বা ওয়ার্ডগুলির কি অবস্থা? ওরা ওদের সমস্যাগুলো বলতে পারে। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने सुना नवनियुक्त प्रशासक जो है आर बिमला, उन्होंने হ্যাঁ, 8 महीने अभी तक बचे हुए हैं और मैम वार्डों में बहुत ज्यादा जल भराव, ड्रेनेज की समस्या है। এটা আমরা বড় অফিসার সাথে কথা বলবো, সেখানে যে যে ডিপ্লয়েড আছে ওদেরকে সবসময় থাকতে বলবো, যে বি সমস্যাগুলো আছে ওটা আমরা অ্যাড্রেস করবো। थैंक यू। तो दर्शकों, आपके साथ जुड़े हुए थे सिलीगुड़ी नगर निगम की नवनियुक्त प्रशासक आर बिमला ने अपना पदभार ग्रहण किया और साथ ही साथ कहा कि जो मुख्य प्रायोरिटी रहेगी वो जल जमाव, पेयजल आपूर्ति, इन्हीं सब विषयों पर ध्यान रहेगा, क्योंकि मानसून का सीजन है। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए सिलीगुड़ी नगर निगम में नवनियुक्त प्रशासक ने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए सिलीगुड़ी नगर निगम से। आपको बता दें कि जो नवनियुक्त प्रशासक है आर बिमला, उनके नाम का यहाँ पर फिलहाल जो है स्टिकर लगा दिया गया है। जो मेयर का कार्यालय था वहीं पर वो अपना कार्यालय चलाएंगी फिलहाल। और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्य जो लक्ष्य रहेगा नागरिक सेवाओं को पहुंचाना, और उसमें विशेषकर जो है जल जमाव की समस्या, पेयजल आपूर्ति, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हुए थे नवनियुक्त प्रशासक के पदभार ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरों के साथ। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।